West Tripura District Defense Administration is Hakthar Mumbai, Sardar Vallabhbhai Patel Asaimani Shalna Baskango Tonoi Shala, Run of Unity Competition Khaizakha, Manjakha West Tripura Hankoni SP Kiran Kumar K. Sir. Ashala Run of Unity Sengzakha Edinogor ni playground ni Shimi Sengoi, Police Headquarters Baskang Tike, Goriwe Hainuhai Edinogor Playground of Fire Mathakzakha, Koktomani Bishingti SP Kiran Kumar K Shaka, Sardar Vallabhbhai Patel Asaimani Shalna Baskango Tonoi, Kaisha Panda Songsazakna, Thangai Tongo Aboni Bagai Run of Unity Competition Bukhlaizakna Thangai Tongo Hanoi. आप जानते हैं अक्टूबर 31 माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी है। इसका गवर्नमेंट ने 2014 में इसको नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस डिक्लेयर किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो भूमिका था इंडिया को एक बनाना, यूनिटी बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका था। तो इसको एक कमेमोरेशन करने के लिए हम लोग त्रिपुरा पुलिस बहुत सारा इवेंट्स आयोजन किया है। पिछले दिनों से PHQ जो पुलिस हेडक्वार्टर है इन्होंने साइकिल रैली ऑर्गेनाइज़ किया था, परसों बाइक रैली ऑर्गेनाइज़ किया था, आज रन फॉर यूनिटी है। तो आज हम लोग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट AD नगर पुलिस लाइन से हमारा जो PHQ है वहाँ तक जाके वापस मोड़ के वापस इधर आएंगे। टोटल 5 किलोमीटर रन है। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? हमारा पूरा पुलिस OC से लेके SDPOs एंड कॉन्स्टेबल्स पार्टिसिपेट। थैंक यू सर। Raza Khoragole ni Shimi Omini Kokthum Sini Khorang. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 21 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার, GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 21 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।